Oke guys, selamat siang guys. Kita beli sangkar 5.000 nih guys. Belum ada atasnya guys. Tapi besinya masih bagus guys. Udah kita cuci guys, pakai rinso. Tinggal dikeringin ya guys. Besok kita beliin palanya guys. Sama karpet. Oke guys, gitu aja ya guys. Sampai besok ya guys. Oke guys, selamat siang guys. Ini sangkar yang kemarin guys, yang 5.000 udah diisi sama cerucuk. Baru nih guys, unboxing cerucuk.